सीनियर सहाफ़ी, कराची प्रेस क्लब के साबिक सेक्रेटरी और शायर अलाउद्दीन खानज़ादा, आपका सहाफ़ती कैरियर 40 बरस पर मुहित है। इस वक्त आप न्यू न्यूज़ के कराची में ब्यूरो चीफ हैं। 80 की दहाई में रोज़नामा जसारत से सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ किया। कई दहाइयों तक क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से कराची में पेश आने वाले अहम वाक़यात की रिपोर्टिंग की। कराची किस तरह अरूसुल बिलाद से अंधेरों में डूबा, आपने ना सिर्फ सहाफ़ी की हैसियत से इसे कवर किया बल्कि बानी पाकिस्तान के शहर के बारे में अपने एहसासात को शायरी की ज़बान में भी पेश किया। यकीन टीवी से गुफ्तगू में अलाउद्दीन खानज़ादा साहब ने माजी में पेश आने वाले अहम वाक़यात पर रोशनी डाली। मज़ीद जानिए इस इंटरव्यू के पहले पार्ट में। चंद अशआर ज़रा सी तब्दीली के साथ मैं चाहूँगा कि यहाँ से शुरू करें कि क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनो, हमको हकीर जान के हंस हंस पुकार के। कराची जो एक शहर था आलम में इंतखाब, और मुंतखब थे लोग जहाँ रोज़गार के, उसको किसी ने लूट के ताराज कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दया के। मैंने जब क्राइम रिपोर्टर के तौर पर कराची में काम शुरू किया तो कराची उरूसुल बिलाद था, और उरूसुल बिलाद भी ऐसा कि एक ख़ास हिस्से में कराची में रात ही नहीं होती थी। मिसाल के तौर पर बंदरगाह और उससे मुल्हिका इलाक़ा में रात नहीं होती थी। मैंने ऐसी दुकानें देखी हैं जहां दरवाजे नहीं थे। ये जो खारदर का बाकड़ा होटल है, ये जो मशहूर है बाकड़ा होटल, इस होटल में दरवाज़ा नहीं था। शिफ्ट तब्दील हुआ करती थी। शाम में काम करने वाले आ गए, सुबह में काम करने वाले चले गए। इस तरह से लोग तब्दील हुआ करते थे। साइड का इलाका जो था, यहाँ दिन ही निकला रहता था। 250 से ज़्यादा सनतें थीं और 150 से ज़्यादा सनतें ऐसी थीं जो 24 घंटे की सनतें थीं, जहाँ मरहलावार काम होता था, 3 शिफ्टों में काम होता था। फिर क्या हुआ? फिर एक अजीब व गरीब सा मरज़ इस कराची को लाहक हो गया। इस कराची में कुछ सियासी लोगों ने हुकूक के नाम पर फ़राइज़ अदा करना छोड़ दिए। मैं फिर कहूँ कि हुकूक के नाम पर फ़राइज़ अदा करना छोड़ दिए, और उसका नतीजा ये निकला कि 50 और 60 की दिहाई में कराची के नलकों की टूटियों में पानी आता था और दुबई में गधा गाड़ी पर पानी आता था। आज दुबई में टूटियों में पानी आता है और कराची में गधा गाड़ी पे पानी आता है। इस कराची की बर्बादी और तबाही में जहाँ आक़िबत ना अंदेश सियासी लोगों का हाथ है, वहाँ कराची के रहने वालों की भी बड़ी उसका बड़ा हिस्सा है। देखिए, कराची में रहने वाले लोगों को पूरे मुल्क में ये मकाम हासिल था कि वो ये कहलाए जाते थे कि वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता लोग हैं, सबसे ज़्यादा जिसे कहना चाहिए अमन पसंद लोग हैं। फिर एक आवाज़ बुलंद होती है जो ये कहती है कि किताबें और टेलीविज़न छोड़िए, किताबें और टेलीविज़न फ़रोख्त कीजिए और असलह ख़रीदिए। फिर उस असलह ने अपना काम दिखाया, और नतीजा क्या निकला? हुकूक मांगने की तहरीक जो है वो जराइम पेशा अफराद की तहरीक बन गई। हक़ तो क्या मिलता? सिर्फ़ चंद महदूद लोगों को और चंद ख़ानदानों को अमारत हासिल हो गई। वो लोग जो इस कराची के हक़ की जंग लड़ रहे थे, वो अब कराची में ही नहीं रहे, वो बैरून मुल्क चले गए, और इतने पैसे कमा के चले गए कि अब उन्हें कमाने की फ़िक्र ही नहीं है। जो 2% लोगों के हुकूक की जद्दोजहद करने का नाम लिया करते थे, वो 2% से निकल के 98% में शामिल हो गए। ठीक है। और तकलीफ़ की बात यह है कि हर शख्स ने, हाँ, जिसने मुज़ाहमत की, शायद वो मुज़ाहमत कोई बहुत ज़्यादा मौसर तरीक़े से नहीं की और बहुत मुदल्लिल तरीक़े से मुज़ाहमत नहीं की। मुज़ाहमत की लोगों ने, ऐसा नहीं है, कराची ही के रहने वाले लोगों ने मुज़ाहमत की,
اور اس مزاحمت کی پوری قیمت بھی ادا کی. لوگ مارے گئے، لوگوں کے گھر جلائے گئے، لوگوں کے جوان بچے اٹھا کے لے جائے گئے، ان کی ٹانگوں میں گھٹنوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے گئے، ان کے چرکے لگائے گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں اس شہر میں اس وقت کو جب یاد کرتا ہوں تو بہت شرم آتی ہے. قانون نافذ کرنے والا کوئی بھی ادارہ، وہ چاہے پولیس ہو، وہ چاہے رینجرز ہو، وہ یا اس سے آگے کا کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہو یا وہ خفیہ ادارہ ہو، ان کا کام قانون پر عمل درآمد کرنا ہے. قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی اقدام کرنا ہے. یعنی اس وقت بھی ہم نے یہ آواز، ایک چھوٹی سی ایک نحیف سی آواز بلند کی تھی، اور ہم نے یہ بات جو ہم آج آپ سے بتا رہے ہیں کہ جناب قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تو فرض یہ ہے کہ غیر قانونی کام کرنے والوں کو قانون کے دائرے میں لائیں، نہ کہ ان کے غیر قانونی کام کو پیسیفائی کریں. یہ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے جن لوگوں کو اغوا کیا ہوا تھا اور ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے جن لوگوں کو اغوا کیا ہوا تھا، ہماری پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان اغوا شدہ اور زخمی کارکنوں کا تبادلہ کروا رہے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شہر کی تباہی اور بربادی میں کس کس کا اور کتنا ہاتھ ہے. اور جب چاہا ارباب بست و کشاد نے، جب چاہا ذمہ داران نے، جب چاہا قانون کا نفاذ کرنے والوں نے قانون کا نفاذ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نہیں چاہا انہوں نے قانون کا نفاذ نہیں کیا. دیکھیے کراچی میں بدامنی کا ذمہ بھی انہی کا ہے جو آج امن کی ذمہ داری قبول کہتا ہے کہ ہم نے امن قائم کر دیا. بھائی بدامنی جب تھی تو کون ذمہ دار تھا؟ اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. ہاں کراچی کے رہنے والے ایسے بہت سارے لوگ تھے اور ہیں جو کراچی سے مخلص تھے. جناب کراچی کا مطلب نہ کسی زبان کی بات ہے، نہ کسی ایک طبقہ فکر کی بات ہے، نہ کسی ایک اسکول آف تھاٹ کی بات ہے. کراچی مظہر ہے پورے پاکستان کا. پاکستان کے تمام کلر یہاں ملیں گے. یہاں غیر مسلم بھی ہیں، یہاں عیسائی بھی ہیں، یہاں ہندو بھی ہیں، لیکن پاکستانی کی حیثیت سے رہنے والے کتنے ہیں اور پاکستانی کی حیثیت سے نہیں رہنے والے کتنے ہیں. ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہوا اس کراچی کے ساتھ. دیکھیے اس کراچی میں جب رونقیں تھیں، جب بتیاں جلتی تھیں تو لوگ شہر کی روشنیاں دیکھنے آیا کرتے تھے، اور صرف پاکستان بھر سے نہیں، پوری دنیا سے لوگ، کیونکہ یہ انہیں زیادہ اچھا اکنامیکل یعنی سستا پڑتا تھا. پھر جب بدامنی کا دورہ یہاں ہوا، اور بدامنی کیوں ہوئی؟ ہم نے تو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا کہ ہمارا یہ دشمن ہے اور ہمارا یہ دشمن ہے. یہ ہم سے کسی نے نہیں بتایا کہ ہم اس دشمنی میں ہمارا کیا کردار تھا، اس بدامنی میں ہم نے کیا کردار ادا کیا تھا.